Mini video kay on process. Twitter, sub, at saka itong made. So made din to. At saka may discobol yun sa dito. Ito yan. Top. %60 done. Ay nako! Sakto yung magaling. Kalukuhan! Ay nako! Ay nako! Crown lang yung box pero concert yan. Tapos SG 8W yung pang-woofer natin. Ay nako! Saka yung 800 watts na Audio Live driver unit natin. Ay nako! Check natin yung loob. Reset. Buksan. Amo na sa kasimple. Ano ba ito buksan? Ito. So yan. Bullet horn. Yan, ang ganda. Ay nako! Sakto yung magaling. Kalukuhan! Ay nako! Audio Live. Ay nako! Kabit bukas. ELT21 Ay nako! 4-inch 800 watts 4, 6 or 8 ohms. Ay nako! Ay nako! Okay. So, abangan nyo na lang yung sound check natin at saka yung Kalukuhan! pagkatapos nito. Naka 4 mica pa to siya. May corner pa dito. Aluminum na ano. Amo na sa kasimple. Gilid, bawat gilid lahat. Ilalim. So, yun lang.